پیش از آیت خوندن در خودمون حقیقتا همین مردم تاجیکی ما بی نهایت همین محبتشون میلشون به دین زیاده، بی نهایت زیاده و میبینی که بسیار حرکت میکنن که اون چیزی رو که شنیدن همه را عملی کنن. لیکن به هر حال هم باشه در بسیاری از مسائل دینی با بی‌پروا و بی اهمیتی، مثل که بسیاری از برادرای ما قرآن نمیخونن. نشد نه چی انا بسیاری از برادرامون رو بینیم، برادرامون، کلانترامون، مادرامون، خواهرامون، همه اینا رو اگر اهمیت بدیم در قرآن خوندن بسیار ضعیفی، بی حد سستی. اگر در یک خانه یکان 5-6 آدم که زندگی کنیم، خدا داناه که در بینشون حداقل یک کس هم قرآن خوان باشه. در این مسئله قدر اهمیت جدی نمیدیم، لیکن دانیم که بسیار فضایل زیاد داره کسایی که اگر با قرآن سر کار دارن. یکی از همین سوره هایی که در قرآن به نام فاطر است، الله مهربان میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الناس این وعد الله حق. مقصد با جمع تمام مردمی که ای زمان پیامبر تا روز قیامت هم میآیند، چند میلیارد که شوند، خدا با همه مراجعت دارد. میگن که بدونین که الله میگه چیزی گفتم، چی وعده کردم، وعده هم همش به حقم. مثل که من وعده دادم که باید تو 60 سال عمر ببینی، همین وعده من حقه، تا از همین 1 ساعت بالا رفتن میتونی. من وعده دادم که خب تو بعدی از دنیا گذشتن مقصد وارد خانه قبر میشه. در قبر برای تو ملائکه های هستن که از حاصل عمرت میپرسن. من وعده کردگیم همین چیزم در خانه قبر رخ میده. من وعده دادم که قیامت آمدنیه. من وعده دادم که ترازوی اعمال دارم، نیکی ها تا کفی بدی ها وزن میکنم. وعده دادم. من وعده دادم که کسی که اگر نیکوکار باشد جنتش میبرم، کسی که اگر بدکار باشد جهنمش میبرم. من اینا رو وعده دادم. خب من وعده دادم که هر کسی را که اگر نامه اعمالش به دست راستش بتم، خب اون نیکبخته. کسی را نامه اعمالش به دست چپش بتم، او بدبخته. خلاص وعده ها میگه الله مهربان همش حقا. چیزی گفتم همش شدنی است. بعد در دام آیت میگه فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور. ولی برادرای عزیز، همین فرزند میوه دله. قرآن میگه که ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات. خدا میگه با 5 چیز امتحانت میکنم. بدون که تو 5 خط امتحان میشه. یک تاش ثمرات. ثمر گفتم میوه را میگه. با میوه ها امتحانت میکنم. امام شافعی را گفتن حضرت مراد ای میوه چیه که خدا با میوه ما را امتحان میکنه؟ گفت که المراد من الثمرات الولد، یعنی مراد از میوه این فرزنده. با فرزندات مقصد چیکار میکنم؟ تو را من مقصد امتحان میکنم. پس برادرای عزیز و گرامی،
мо фарзанд барои мо мевае. вақте мева кишид, ина бобои ҳоҷи маҳмуд ки молпарвар молота дӯст медоред. ин мардак агар ба шарти боғпарвар боша боғша дӯст медорад. яъне ҳар касе ки ба ҳар касбе ки шуғл дорад ҳамон касбша дӯст медорад. ҳамин фарзанда вақте ки мо дӯст медорем мешинонем, ҷиддӣ насиҳатш мекунем. ҳо дӯстш медорем, мегем бачаме ин чизеро ки ман мегӯм ҳамиёра дар зеҳнат бигӣ хушбахт мешавӣ. анамираи кори дуруст ҳаминай. анака бародари азиз, оли дар чӣ? дар тафсири қуръон вақте ки худованд мегӯяд ки вало тақтулу авлодакум хашята имлоқ наҳну нарзуқу ва иёкум инна қатлаҳум кана хитъан кабиро. вақташда барои он ки ҳамин фарзанд таваллуд мешид, падар метарсид ки ман ҷо таъмин мекунам, метарсид. баъд даро мега мекушташ ки мақсад чӣ кор кунад? хоб манро пагама аз куҷо таъмин кар метавонам? худованд мега инна қатлаҳум кана хитъан кабиро. оят фиристод ба он замон ки накушен ки мақсад ҳамин кори шумо бисёр бисёр кори бадбахтона. тафсири ибни касир мега бин ки ай падару модарда аллоҳ мерубонад. падару модар куштестаяш, худо мега накушаш. зеро наҳну нарзуқуҳум ва иякум. та аблаҳи ҳамон хита қатъи фарзандот ман ризқ метавам. ин ризқ мақсад дар дасти ту нест. ман иёра ҳамаеро кафилш ману моқӣ. та аблагӣ накӯ, ина накӯш. тафсири ибн касир мега диди аз ҳамин оят бармеояд ки худо меҳрубонтарай ай падару модар. вақте худо меҳрубон боша, бародарои азиз, бин дар ҳамин ҷо аз рӯи меҳрубонӣ мега фала тағурраннакумул ҳаяту дунё. ҳамин дунё фиребто накунад. бародари азиз, ин дунё бисёр найрангҳои бисёр дорад. бениҳоят печидарпечай. бисёре аз инсонҳоро ин дунё мақсад ҳамин хел бедину бедиёнату бадбахт бусел кар рафтагия. шайх саъдӣ мегӯяд туро дунё ҳаме гӯяд шабу рӯз. туро дунё ҳар шабу рӯз як гапат мегӯяд. туро дунё ҳаме гӯяд шабу рӯз ки ҳон аз суҳбатам парҳез. ин қадар ба ман наздик наша, мақсад сахт дар ман дил натед. мадеҳ худро фиреб аз рангу бӯям ки ҳаст ин хандаи ман гирьяомез. ҳақиқатан бисёр вақтат хушая неки гуселат мекунам гирья када. ба шарте ки агар ту фиреб нахӯрӣ. саид ибни ҷубайр яке аз тобиин бисёр олими калом буд. гуфтанд чӣ хел дунё одама фиреб мекунад? ҳазрата президент дунё чӣ хел фиреб мекунад? гуфт вақте ки дар дунболи дунё шидиву бандагиро фуромӯш кардӣ, ту аллакай гуфт чӣ ҳастӣ, ту фиреби дунёро хӯрдӣ. лекин агар ба шарте ки одаме ки дар баробари ҳаёташ бо ҳамеша мегем ки даст ба кору дил ба ёр. дастмон дар кораю, лекин дил ба ёди ёр ҳаст, ба ёди аллоҳ ҳаст. лаҳзаш ки омад, мо бандагиро ҳеҷ вақт мақсад тарк намекунем. саҳар кишид як варақа ки қуръон ма мехонам. саҳар кишид як 50 бора 100 бора охи аз зикракома мекунам. маълум аст ки дунё мара фиреб накардааст. мега дунё фиребто накунад. мега фала тағурраннакумул ҳаёту дунё вала яғурраннакум биллаҳи лғарур. худо бо аз рӯи меҳрубонӣ мега мабодое ки шайтон ба номи ма фиребто накунад. мешидааст ки ҳам дунё фиребат мекунад, ҳам шайтон фиребат мекунад. мақсад мурод мега шайтон чӣ аст? мега шайтон чӣ хел фиреб мекунад? мега бисёр дил тапур мекунад. доим дил тапур мекунад. мақсади чӣ гапини ҳамин рӯз бомдода ки нахонди пага ҳаст ё мехони шохӣ. имрӯз ки мақсад фалон кори бандагиро накардӣ, пага мекуниш. ё оли ҷавонӣ ҳичи гапи не охами ягон бара ба ягон 40-50 ки расидӣ,
хай бандагит гиҷо мешава охӣ, баъд карданш мегирӣ, баъд ба номи ман ҳамия мегӯяд ки ин худоро медонӣ ки бисёр лакбахшае, як худое ки худои ҳамин дӯст медора бахшидана, ин худо бисёр меҳрубонае, яъне ҳар чӣ ки мекунӣ кардан бигӣ, як худое ки як бор бигӯ тавба кардан мебахшад. ана ҳамин мегӯяд фиреб кардани шайтон аз номи Аллоҳи меҳрубон аст. аз ин лиҳоз маънои оят ҳамин аст ки моҳо бародарои азиз ва гиромӣ, агарчанде ки аҳли дунёем, агарчанде ки дар дохили дунёем, вале ҳаракат кардан дар кор ки моҳоро дунё ба худаш ҷалб кардаву аз холиқмон дурмо накунад, аз холиқ моро бояд дур накунад. зеро паямбари нозанин абу саиди худрӣ мегӯяд ҳамин ҳазрат даромад, саростимаву болои минбарда биромад, мегӯяд ва ҷаласна ҳавлаҳу, тез дар гирдаш ҷамъ шудем, гуфтем ягон хабари фаврӣ дорад. мегӯяд баъд гуфт ки инна мимма ахофу алайкум мин заҳрати дунё ва зинатиҳо. гуфт ман фақат дар ҳаққи шумо аз ҳамин зебогиҳои дунё метарсам, аз ҳамин зебогиҳои дунё метарсам ки мабодое ки мақсад дили шуморо яке бигира ба дасту ва шуморо аз ёди мақсад динтону оинтону имонтону исломтон фаромӯштон кунад. гуфт ман аз ин бисёр бисёр метарсам. барои ҳамин ба ҳар ҳолам бародарои азиз, дар куҷое бошем набошем, хоб хоракмонам ки кардем, машғулиятҳомонам ки тамом кардем, вале бо дар баробаршам мо аз бандагию аз тарси худову аз иноам бояд ки беаҳамият набошем, беаҳамият набошем. коре гуфта ба дигар тоб бегар дунболи корои бачо, фақат ҳар ҷо мерем саволо ҳамие намешава, бобои ҷам бега баъд мем ҳамаи намозора ҷамъ мекунам. яъне маълум аст ки бародар чӣ ба намешава, охайр ҳамин пишобмон бенамозе таҳорату фалон, охиё азр намешавам, ино азр намешавам. бародари азиз, саҳобаро дар қисо меёнанд ки дар ҷиҳод буданд, дар ҷиҳод буданд, рӯзадор буданд, дар ҷиҳод буданд. мегӯяд задагӣ чанд тил хӯрдагӣ хуно мерехт, як қисмаш пешда меистод, сад пеши раи душмана мегирифт, инош ҷамоат мекард бо ҳамун хунҳои мисол пуре аз баданшон, бо ҷамоат мекарданд. яъне маълум аст ки намоз азр надорад, бандагӣ азр надорад. мега алхайру одатун ва шарру одатун ва нафсу муътадатун. ҳамин гандагиам одате, некиам одате, нафс яке аз авира мегирад. як бор ду бор намоза қазо кад, дигар амрбод қазо кам мегардид. як бора ками як бидрояд дар вуҷудат, ҳар кори тамбалӣ дар ибодат пайдо шавад, дигар парвош намекунӣ, аҳамиятш намекунӣ, қазошам дигар намехонӣ, хонди мехонӣ, нахонӣ, беаҳамият паро гаштан мегирӣ. барои ҳамин бародарои азиз ва гиромӣ, маънои оят ҳаминае. дар давомаш мега инна шайтона лакум адувун фаттахизуҳу адува. худо мега шайтон душмантонае, ай ҳамин душман доим хавотир бошед. иннама ядъу ҳизбаҳу лиякуну мин асҳоби саир. кӯшиши фақат ҳамея ки тра ҳамин як бандае ки бисёр дар пеши худо қадр қимат дорӣ, гирифтан та бардошта дар ҷаҳаннам партояд, ира вазифаш тамом мешавад. кори кине ки мақсад дар қапи шайтон назанед. худо раҳмат кунад. ин кира ҷунуни як шеъри аҷиб дорад. мегӯяд чунин нақл аст андар соати рӯз, ҷунайд андар раҳи мерафт бо сӯз, ба ногоҳ дид он малъуни шайтон, ба ногоҳ дид он малъуни шайтон, ба маккорӣ шуда чун тифл урён. ҷунайдулло мега, ҷунайдуллои бағдодӣ мега, нигоҳ кардам ки шайтон хича дар сурати кӯдак дуроварда. ҳамин кӯдак як кӯдака як муҳаббат дорад, барои худию бегона як ошноиш мекунӣ. мега хича дар сурати кӯдак дуроварда, ҷаҳат дар гардани ҳар кас савора, ҷунайд андохт сӯи ӯ назора. мега меравад дигар болои ҳар каса биромадесаю, учиш кестану, бусаш кестану. мега баъд ҷунайд нигаҳаш карда бигуфт, ай лаънатӣ, шарме надорӣ ки худро бар сари мардум барорӣ. мақсад ту бадбахт, ту нахоҳ ки охи чӣ коре ки
بالای سری بندای خدا در برابر سوال میشه. تو مقصد آخی تو ملعونی، تو مردودی، تو حق نداری. یکی شیطان میگه بسیار یک جواب عجیبش داد. میگفت ابلیس مردم نیست اینها، چو گاو و خرچران در بار دنیا. بود مردم همان قوم جگرش که رای حق پرستی کرده در پیش. جنایدالله گفتی که من سوار میشم یه همش نمی گاوچران خرچران اینا. ایوه را که من سوار میشم مقصد یه زیبی سواری من دارم. یکی اونهایی را که مثال تو در نظر داری اونها مقصد همه هستیشونه برای خالقشان بخشیدگی هست. اونها مقصد ای فریبی من نجات یافتگی هست. برای میگه که من سوار میشم زیق نشه. ولی در همه گشتنی ها برادرها بعضی آدمایی را میبینی که به نام خدا گاه گپی کفر را بیاد میگه میو دمو عروسا خوبن. ای بعضی همی خصلت های رزیله که همی فرزندای خودمان همی مسلمان خودمان همینجا داره میگو که عروس 1000 برایده به انصاف خوبه. اگر هیچ وقت در عقیده اجازت نیست که یک آدم غیر مسلمان ای مسلمان برتر بدونی. اگر چی گنده هم باشد لیکن گاگو یک کمی تا ملال مانیه کرداروی زیشت کمی را میبینیم بعد دیگه چیکار میکنیم. گفتی حضرت مولایی بعد اون سخناش میاد من آدم گفته هستی کله جنبان چرا داری مزاج خوی حیوان. تو اگر بگن آدمی آدمی اینه که چی با طبیعت حیوانی داری. گاهی چون سگ شوی در جنگ اخوان گزی هر گیل را به زخمی دندان. گاگو رنگی سگ میشه دیدی هزارها آدم هم میگزی. گاهی سازی به هر کس خصلتی مار دیدی هر مؤمنی را سخت آزار. گاگو رنگی مار میشه سگ میشه غمی اشکم خری همچون بهایی نگردی سیر همچون گاو داییم. گاگو مثال برای پشت شکم چیده چی بدبختی های را به سر میاری. خلاص به همه حیوان مولای ما را نسبت میده که آخی اینه تو آدمی او یکی خصلت های میاره داری. خای خدای مهربان توفیق ما بده. برای خلاصمون با بدین اخراج زیاد کنم. حاج بابا خداوند خیر احسانتون رو با قبول کنم. اخلاص و محبتاتون رو با بدین خدا زیاد گردانم. خاندانتون در الله مهربان فیض و برکات چه نازل کنم. جمعی بندگانی که در این شهر چیت هستند خدای مهربان کارشون را خیر بیارد نیک بیارد و الله مهربان ای جمعی آفت و بلا نگهبانشون باشد. اللهم اعنا على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک.